जो माने कि एहा कहथिले जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट को पिता परमेश्वर प्रेरण करि नाहांती किंतु ये तो जड़े बढे रपो आरो मा तो मरियम आंगर भाई बने हेले जोसेफ जीसी जिहुदा सिमोन ए माने यीशुଙ୍କର भाई बनती ए यीशु ख्रीष्ट अपना परमेश्वरଙ୍କର पुत्र नाही एभଳି अनेक व्यक्ति माने कहथिले ଆମେ पढिबा से व्यक्ति माने किए ता जानिबा निमते ଆମେ पढिबा माथेय सुसमाचार तार 13 अध्याय तार 55 और 56 पद माने पढिबा एक ही सही बड़ेर पुଅ नुहे एहार मां ना कोन मरियम नुहे पुनी एहार भाई मानक ना कोन याकूब जोसेफ सिमोन और जिहुदा नुहे आउ एहार भौणी माने कोन समस्या हम मानक सागरे नाहंती तेबे से एही सब केउठु पाइला जेतेबेले प्रभु यीशु ख्रीष्ट को मुखरु दृष्टांत माध्यमरे उपमा माध्यमरे उदाहरण माध्यमरे शिक्षा ग्रहण करुथिले सेही समर लोकल लोक माने सेही समर लोक माने एहा विश्वास करि पारुनथिले ताकरे कथारे आचंबित होई जाउथिले चमत्कृत होई जाउथिले कारण प्रभु यीशु ख्रीष्ट अति ज्ञानर कथा अति बुद्धिर कथा अति निगूढ़ कथा से कहि जाउथिले एहा को से माने स्वयं करि पारुनथिले किबा एहा को से माने ग्रहण करि पारुनथिले ये तो जने बढे न पुओ ये तो मरियम र पुओ किंतु आहार एते बुद्धि केउ थरु आसीला ये एते ज्ञानी के बढिला एई प्रकार से माने अपना मन मन रे भाबुथिले ठीक से प्रकार आउ एक दल व्यक्ति माने थिले से माने केबे मध्य यीशु ख्रीष्ट को अपना सर्वस्व परमेश्वर पुत्र बनि ग्रहण करू नथिले आबे टिके पढिबा सेही विषय माथेय सुसमाचार तार 16 अध्याय तार 13 पदरु 16 पद पर्यंत माने पढिबा सेही समय लोक माने यीशु को कोन बोली डाकुथिले बा कोन बोली एड्रेस करूथिले सेही विषय लेखा जाय सेठाने परे यीशु काइसरिया फिलिपियो अंचल को आसी आपना शिष्य माननकु पचारिबाकू लागिले मनुष्य पुत्र के बोली लोके कोन कहंती एथिरे से माने कहिले केही केही कहंती बाप्तिजक जहन केही केही एलियो आउ केही केही जिरिमियो अबा भाववादी मानक मध्यरु जणे से सेमानकु पचारिले किंतु मु किए बोली तुमी माने कोन कहउछ सिमोन पितर उत्तर देले आपण ख्रीष्ट जीवंत ईश्वरक पुत्र एथिरे यीशु तांकु उत्तर देले हे जुनसर पुत्र सिमोन तुम्भे धन्य कारण मनुष्य तुम्भ निकटरे एहा प्रकाश करि नाही बरम मोहर स्वर्गस्थ पिता प्रकाश करि अछंती बस प्रभु यीशु ख्रीष्ट से जानिबा निमते आग्रह रखी आपनार प्रिय शिष्य मानक से प्रश्न पचारिले लोक माने मो विषय कोन कहंती मनुष्य पुत्र किए बोली लोके कोन कहंती मनुष्य पुत्र कहले एहा परे मनुष्य मानक धारणा कोन एही विषय जेते प्रभु यीशु अपना शिष्य मानक पचारले सेही समय से माने कहंती केही केही कहंती बाप्तिजक जहन आउ केही कहंती एलियो आउ भाववादी मानक मध्यरु केही जणे आउ केही केही कहंती जिरिमियो मोर प्रभु के लोक माने लोक मानकर धारणा एहा थिला जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट भाववादी मानक मध्यरु जणे होइथिबे किबा ये भाववादी जिरिमियो होइथिबो किबा बाप्तिजक जहन होइथिबो एही प्रकार अनेक व्यक्ति माने ग्रहण करथिले मने करथिले आमे आउ एक पद पढिबा माथ्यू तार 14 अध्याय 1 और 2 पद सेही स्थान रे सामंत राजा हेरोद प्रभु यीशु ख्रीष्ट को विषय से कोन से कहूथिले तांग से केउ प्रकार से ग्रहण करथिले से विषय लिखा जाय अछि सेही समय रे सामंत राजा हेरोद यीशुଙ୍କ संबंधी समाचार सुनी आपना दास माननकु कहिले ए बाप्तिजक जहन से मृत मानक मध्यरु उठी अछंती सेति सकासे एही समस्त शक्ति ताहंक ठारे कार्य करूअछि सामंत राजा हेरोद से एहा मने करूथिला जे यीशु ख्रीष्ट होछंती बाप्तिजक जहन
କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବାପି ଲୋକ ଯখন ଜୀବିତ ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ବିଷୟ ସେ ଶକ୍ତିର ସହିତ ଅଧିକାର ସହିତ ସେ କହିଥିଲେ। ସେ କାହାକୁ ଭୟ କରୁନଥିଲେ, କାହାକୁ ସେ ଡରୁନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ହେରୋଦର ଭୁଲ ଦେଖିଲା ତାକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଅନୁଯୋଗ କରିଥିଲା। এই কারণে কিন্তু হেରୋଦ ବାପି ଲୋକ ଜଣକୁ ସେ କାରାଗାରରେ ରଖିଥିଲା। ଦେଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେ ପ୍ରକାରେ ଜହନଙ୍କ ଭଳି ମୁଖରେ ଅନୁଯୋଗ କରୁଥିଲା। କାହାକୁ ସେ ଭୁଲ ଦେଖିଲେ, ବିଶେଷ ଫାରୁସୀ ଏବଂ ବରଦାନୀମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଦେଖିଲେ ସେ ତାର ସହ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଅନୁଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ବିଷୟ ସେ ଶକ୍ତିର ସହିତ ସେ କହୁଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଉଥିଲେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ତବରେ କିଏ ଅଟେ? ଇଏ ଭାବନ୍ତି ଜିରିମିୟ ନା ଭାବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ନା ଇଏ ଏଲିୟ, ନା ଏ ବ୍ୟକ୍ତିର କିଏ ଯେ ଏତେ ଶକ୍ତିର ସହିତ ଏ କଥା କହୁଛି, ଆଉ ଅଧିକାର ଏ କେଉଁଠାରୁ ପାଇଲା? ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏକ ପଦରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ କପଟେ ଫାରୁସୀ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କଣ କହନ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ପଢିବା। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ 24 ପଦ, ତାର 22 ରୁ 24 ପଦ ପଢିବା ଟିକେ। ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଅନ୍ଧ ପୁଅ ଭୁଙ୍ଗା ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଣାଗଲା, ଆଉ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ସେଥିରେ ସେହି ଭୁଙ୍ଗା କଥା କହି ପାରିଲା ଓ ଦେଖି ପାରିଲା। ପୁଣି ଲୋକ ସମୂହ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏ କଣ ସେହି ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ନୁହନ୍ତି? ମାତ୍ର ଫାରୁସୀମାନେ ତାହା ଶୁଣି କହିଲେ, ଏ ଲୋକଟା ଭୂତପତି ବାଲଜିବୁଲର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଭୂତ ଛଡ଼ାଏ ନାହିଁ। କେହି କେହି ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭାବବାଦୀ କହୁଥିଲେ, କେହି କେହି ବାପି ଲୋକ ଜହନ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କେହି କେହି କହୁଥିଲେ ଏ ବଢେଇର ପୁଅ, କେହି କେହି କହୁଥିଲେ ଏ ମରିୟମର ପୁଅ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଏଠାରେ ଯୋଉ ଫାରୁସୀ ମାନେ ଥିଲେ ସେ ଫାରୁସୀ ମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କହନ୍ତି କି ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଭୂତପତି ଅର୍ଥାତ ଗୁଣିଆ। এই প্রকারে অনেক প্রকার ধারণা আমাদের বাইবেলে দেখিବାକୁ পাଉଛୁ। দেখুন প্রভুଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମରିୟମଙ୍କ ପୁଅ, ଯୋସେଫଙ୍କ ପୁଅ, ଭୂତପତି, ଗୁଣିଆ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ এই ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ अपना पिताଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ। ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି ଯେ ମୋର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ପୁଣି ସେ ବିଚାରିତ ନ ହୋଇ ବରଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟରେ ପାଇବା ଆମର ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। କାରଣ ଅନେକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟ ନ ପାଇବା ହେତୁ ଅନେକ ବିଘ୍ନ ପାଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ପରିତ୍ରାଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯୋହନ ଆପଣ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖି କହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ବିଷୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ବିଚାରିତ ନ ହୋଇ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଓଭରଟେକ୍ କରି ସେ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ।